example 22 and this is on page 114. अगर मैं आपसे कहूँ कि cos square x dx आपने इंटीग्रेट करना है, सही, तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पावर जो है वो ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होती, तो उसके लिए जो है वो आपने कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन यूज करनी होती है. डू यू रिमेंबर दिस दैट आई डिराइव्ड फॉर यू? ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाई थी. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट दीज डेरिवेशंस अगेन. सही, पहले एक बात आप नोटिस कर लें कि इसको खुदा के वास्ते आपने इस तरह नहीं करना. एग्जाम में कोई मुझे इस तरह करके ना दे, अगर देंगे तो मैं सीधा 0 दूंगा. This is wrong. Okay, please don't do this. कैसे इंटीग्रेट होगा? हम जो है वो आइडेंटिटीज यूज करेंगे. हम कहेंगे cos square x क्या होता है? It's half plus half cos 2x. और sin square x क्या होता है? half minus half cos 2x. ये मैंने cos 2x की आइडेंटिटीज को बैकवर्ड यूज किया हुआ है. ये आपने याद रखनी है. These come up very often and you will be asked this on the exam. Okay? अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैंने आपको cos 4x भी सिखाया था ना. cos 4x मैंने क्या सिखाया था कि मल्टीपल्स में ऑपरेट करते हैं, तो कभी मैं आपको ये इंटीग्रेट करने को कह दूं तो फिर से आप यही काम करेंगे. अगर मैं ये cos square 4x इंटीग्रेट करने को कह दूं तब भी आप ऐसा ही काम करेंगे. आप यहाँ पे बस 8x लिख देंगे. सही है. ये cos squares की इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई हैं. सही है. आइडेंटिटीज फॉर इंटीग्रेटिंग cos square x, cos square 2x, cos square 4x and so on. सही है. और ये मैं क्या आइडेंटिटीज आपको बता रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ आइडेंटिटीज फॉर इंटीग्रेटिंग sin square x, sin square 2x, sin square 4x and so on. तो sin square 2x क्या हो जाएगी? हाफ माइनस हाफ cos 4x हो जाएगी. चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं. पहले इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा हाफ प्लस हाफ cos 2x. पावर रिमूव हो गई ना, तो अब ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट किया जा सकता है. ये बनेगा हाफ x प्लस हाफ sin 2x over 2 plus c. sin square x. अब sin square x की जगह पहले क्या लिख लेंगे? तो sin square x की जगह पहले लिख लेंगे हाफ माइनस हाफ cos 2x. तो ये बन जाएगा 6 minus 6 cos 2x dx. अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, अब इंटीग्रेट हो रहा है. So remember this, very important. So yeah, very important. Show that
کریں. This is June 13. دیکھیے یہ میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ یور آبجیکٹو شوڈ بی ٹو کینسل آؤٹ دس ون، کہ آپ اس ون کو کسی طرح ختم کریں. اب اس ون کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ اگر میں جو ہے cos 4x کی ایسی آئیڈینٹی لگاؤں جس سے ون کینسل آؤٹ ہو جائے، تو مجھے کون سی لگانی چاہیے؟ مجھے لگانی چاہیے 1 مائنس سائن اسکوائر 2x. تو یہ ون جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اب ہو جائے گا، کر ہی دیا ویسے میں نے. اچھا 1 مائنس 2 سائن اسکوائر ایکس ہوتا، سوری 2 کچھ غلطی کر دیا میں نے. Quickly. صحیح ہے. اب ہینس لکھا ہوا ہے تو یہ والا پارٹ یوز کرنا پڑے گا. میں اس کی جگہ لگا دیتا ہوں 3/2 1 مائنس cos 4x. صحیح ہے. لمٹس مجھے پتا ہے لگانی ہے، میں بعد میں لگاتا ہوں اینڈ میں. اچھا میں نے یہ سکھایا تھا کہ بھائی 3/2 کو اگر باہر نکال لو گے نا تو زندگی کافی آسان ہو جائے گی. تو یہ ہو گئی آسان. صحیح ہے. اب یہ 3/2 باہر لگا رہنے دو، π/3 سے π/4 سے π/3 تک انٹیگریٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بنے گا π/3 مائنس سائن 4 انٹو π/3 اوور 4 مائنس π/4 مائنس سائن 4 انٹو π/4 اوور 4 π/3. what's 4 π/3 کا سائن؟ اور یہ بن جائے گا 0 اور باہر جو لگا ہوا ہے 3/2 لگا ہوا ہے. تو عثمان یہ دیکھ لو، میں just squeezing in the calculations. یہ بن رہا ہے π/12 اور یہ بن رہا ہے √3/8. So this gives you 3 π/24 minus 3√3/16 π/8. صحیح. Everybody clear on this? اچھا جی اگلا سوال نومبر 10 کوشچن 4 بعد کو ہوم ورک کا کوشچن. اس نے کہا f of x equals to 4 cos square 3x. 1. Find the exact value of f bar of 1/9 pi. Okay, I am also writing down the answers here so that you can check. ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو پہلے پاور نیچے اترے گی
اور یہ ہو جائے گا 8 cos 3x پاور 1 انٹو سائن 3x مائنس سائن 3x. سوری میں اس کو صحیح لکھ لیتا ہوں انٹو 3. صحیح ہے. اب اس میں کیا لگانا ہے؟ 1/9 پائے. یہ آپ بولے 3 مارک کا سوال ہے. یہ بن گیا 24. cos پائی اوور 3 ہوتا ہے cos 60 ہوتا ہے ہاف, اور سائن مائنس سائن 60 ہوتا ہے √3/2. ہو گیا. پارٹ 2. اب ہمیں پتا ہے کہ بھائی cos اسکوائر کو ایسے نہیں انٹیگریٹ کیا جا سکتا, تو اس کے لیے آئیڈینٹی یوز کرنی ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے سکھایا کہ بھائی یہ آئیڈینٹیز آپ نے یوز کرنی ہے. تو اب اگر میں آپ کو 3x کہہ رہا ہوں تو وہاں پہ کیا آ جائے گا؟ اگر یہاں پہ 3x آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا آ جانا چاہیے؟ 6x آ جانا چاہیے. تو ہم سبسٹیٹیوشن پہلے کریں گے. ہم کہیں گے ہاف پلس ہاف cos 6x. ہاف کا انٹیگرل ہاف ایکس, ہاف سائن 6x اوور 6, 2x 4 سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں, اور نیچے 12 ہے تو سائن 4/2 سائن 6x اوور 6. صحیح ہے. یہ 3 مارک کے 2 سوال تھے.